Oh, hello. Hello, Oh. boss. Ikaw naman daw isa dala daw. Asan day sila? Nasa gawas, boss. Nagpower dumang. Nagtarong kang trabaho dara? Yes, boss. Ako ang gihawd. Kuhaan mong 300 sa kuhaan. Sa ilalom sa piano. Si kuhaan day, asa man day si Jopre day? Nasa kantin, boss. Naninda. Nagtrabaho tapos naninda? Oh. Palita tayo niyang tinda. Ayun na patrabaho ah. Ihatag ang sweldo. Tapos hatagig pa mainit. Asa mo day si Dudong day? Nagdulag basketball, boss. Nagdulag basketball? Oh. Mo na kung ganahan ka na nagtrabaho tapos mo sibat kay mo dula og basketball. O sige, mo na. Hatagi og 13-month pay. Aloy day si Aloy. Asa man si Aloy? Nasa gawas, sir. Sigig tanaw sa imuhang reels. Uy, buutan ra kayo. Mo na akong ganahan. Hatagig pizza. 8 ka buok, ipahurutanan. Asa man imong anak? Nasa eskwelahan, sir. Na eskwela. O sige, paligo og dagat. Ayaw pa undang ah.